नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत मो भिडियो तो चलतु आज भिडियोटी सकाळु सकाळु कौन आपण मानक पई अछि निहाती भाबे देखंतु पूरा जानि परिबे। बेले बेले मन हुए किए टिके रोसई करि देई दियंतानी सकाळु सकाळु जेमती माँ माने रोसई करि देई दियंती छुआ माने तांकर ताका काम चलै थांती सेमिति मु बेले बेले भाबे किए टिके रोसई मते करिकि देई दियंता आउ घरर काम टिके करि दियंता मु गोटे एडिटिंग पई गोटे लोक रखि दियंती एडिटिंग से करि दियंते आ जेकोसी टॉपिक ऊपर गोटे कंटेंट कर देगी ताको बक 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 करती आ गोटे जगार बसिकी बक बक करके अपलोड कर दियंती सेमिति हेले बहुत बढ़िया होता सेमिति भाबुची आगु गोटे चैनलटे खोलीदेवी सेटार बढ़िया हम रेस्ट भी मिल जाव कहीं जेकोसी टॉपिक ऊपर गोटे तो आलोचना करार अच्छी कहबार अच्छी आउ कौन हिस्ट्री हो जोग्राफी हो नले जेकोसी टॉपिक राणी हो राजा हो मंदिर विषय हो जेकोसी टॉपिक विषय गोटे आलोचना करिकी बास अपलोड कर पूरा मिलियन मिलियन भ्यूज आसी जाऊँगी बेले बेले से गुड़ा देखिकी मन हो एत कष्ट करना आम कहीं छात उपरे रोसई घरे सकाळु राति पर्यंत रोसई करी 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 घर काम करी पूरा व्यस्त भितर भी आम गोटे हाथ रे वीडियो करवा सेमिति भावुची आगु गोटे चैनल मोर गोटे पर्सनल चैनल आउ गोटे खोली एटा होची ब्लॉगिंग चैनल तो यहाँ तो ब्लॉग करिबारे तो आउ तो किसी देई हबनी अलग एक्स्ट्रा गोटे चैनल करिकी ताकू ना दे देगी तारी टॉपिक ऊपर गोटे टॉपिक ऊपर माने हिस्ट्री हो जोग्राफी हो कि आमर गार्डनिंग हो ता विषय गोटे चैनल भावुची एक्स्ट्रा खोलीदेवी पछरे खोलिकी तारी भितर जेकोसी टॉपिक नहीं जमीती गोटे गप गप ऊपर गोटे कंटेंट बनै दौरान सेमिति भावुची गप हो कि ये हो नले म्यूजिक गोटे म्यूजिक चैनल भी गोटे कला हाँ खाली म्यूजिक माने गीत गाइबा आ नले केसियो बजेबा ता ऊपर गोटे चैनलटे गोटे खोलीदेले से मोर मोर गोला घंटा हो जाऊँगी केतବେଳେ मन होची जेतବେଳେ गीत गाइबा से यही चैनल भितर ही गीत गाइबा को पड़ुची गोटे चैनल जेहेतु तो चलतु देखा आगु कौन होची सेटा तो भाबिबा एठी गछ पूरा जंगल भलिया हो गलानी ताकू वर्षा तो टिके भी छाड़वा को नाराज तो लगी सकाळु सकाळु चा टिके ठोपे पी देकी आग चलीगली छात उपर को फूल तोड़ापी छात उपर कहीं तल घर मौसी जेहेतु चली जाइछंती तल घर को टिके छुआ ए सरीनी 10 दिन होनी तांकर काम सरिले जाइकी फूल टिके टगर फूल मिल तो तल घर आमर बारीपटू जावाक पड़े तांको घर भितर देकी तो जाई हुएनी जाई होनी भी कहीं छुआ तांकर शुद्धिवादी काम सरीनी तो चलतु छात उपर को गली से बेसी फूल ना खाली जंगल भाया गछ भर्ती जमी जमी गछ गुड़ाक भिडियो देखुंट आगे देखली गुड़ा कि गछ हो आपण मैंने देखिए जो अनाबना गछ कि कौटा दरकारी गछ भिडियो देखला आपण मैंने जानीपर मु तो सब गछ जापारे जमी तेंतला पत्र जमी तेंतुली पत्र भाया गछ अनाबना गछ कि सेटा जरूरी गछ मु भी जानी ताकू सबू जाक ओपाड़ी देवी बोले आज भावी तो देखा जाओ वर्षा तो पूरा लगी रोचे टिके जदि जोर खरा हो जाऊँ केते कौन मनीष मन को आसी जाए कि यहाँ करदेवी सेटा करदेवी कहीं जंगलिया भाया पूरा हो गला अनाबना गछ भर्ती हो गला तो मु भाविली कि से गुड़ाक बड़ बड़ गछ बाहर करदे फूल गछ गुड़ाक टिके खरा पाइब भी ता मूल गुड़ाक तो से वर्षा तो लगी रही 2 मास है पूरा खाड्डा खाड्डी वर्षा आउ राति भी वर्षा होउची किंतु मझिरे मझिरे जिते गोटे दिन खरा हो जाऊँगी लुगापटा भल मंद 5-6 दिन गदा हो जो रही जाऊँगी ताकू आगे सुखेबू ना गछ उपाड़ू बहुत टेंशन हो जाए घर काम गोटे जाबतीय काम घरर माने सेमिति टिके अल्प कम चलेनी गोटे घरर जाबतीय काम थाए सकाळु उठिले राति पर्यंत माने पूजा ठू आरंभ करिनी निजर नित्यकर्म आ घरर कथा बुझिला बेलू तमर दंफा बाहरी जाइथिबो जो माने करूथिबे निहाती भाबे गृहिणी माने जानुथिबे हाउस वाइफ माने जानुथिबे जार माने सबु काम तम हाथ रे थिबो से माने जानि पारुथिबे कि केमिति कष्ट हुए घर काम करवा तो चलतु ये सकाळु सकाळु आलू परोटा सांग को आमर तो एक बेलिकिया खाइबे आउ माने बड़ राउत बाबूंकर अलग पसंद सान मझियार अलग सानर अलग 2 पुओंकर अलग आउ बापार भी अलग पसंद तो चलतु सी जेमिति कि माने जेकोसी प्राय भिडियो भी मुझे टिके
ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଖାଇବାର ପସନ୍ଦ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଆଳୁ ପରଟା ତ 3 ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ନୋ ଡାଉଟ୍। ଥରେ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସୋୟାବିନ୍ ହେଲା, ପନିର ହେଲା, ତା ବାପା ଟୋଟାଲ୍ ଛୁଇଁବେନି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବା ଆଇଟମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଆଳୁ ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଟମାଟର ଚଟନି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଟମାଟର ସସ୍ ଆଉ ସେ ଚିଲି ସସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଲଗେଇକି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ସକାଳୁ ତା ବାପାକୁ ଛତୁଆ ଦେଇଥିଲି, ଛତୁଆ ଖାଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଳୁ ପରଟା କରିସାରିକି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଏ ଗାଧେଇକି ପୂଜା କରିଦିଏ। କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ନିହାତି କରିକି ରଖିଥାଏ, ସେଇଟା ଆସିକି ମୁଁ ପୁଣି ଖାଏ। ଆଉ ଯଦି ବାର ନଥାଏ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଜି ଖାଇବିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଛତୁଆ ହଉ ନହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଯେଉଁ ଆମର ସେଉର ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ସେଇଟା ଆଣିକି ଚା ଟିକେ କରିକି ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଖାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଭାତ କାମ। ତ ଯେଉଁଦିନ ଉଷୁନା ଅରୁଆ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ଅରୁଆ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ଅରୁଆ ମୁଁ ଖାଏ, ଆଉ ତା ବାପା ଲାଗି ଉଷୁନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବି କେତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଛିଟା ମୋ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଲି ଫୁଲ, ଏଇଟା ବି ମାଉସୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। କାହିଁକି ମାଉସୀ ଆମର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲେ ଏଇ ମୋ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇ ଫୁଲଟି ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ହେଇକି, ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା କୁଣ୍ଡଟାରେ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡଟା ହେଇଛି, ଫୁଲ ଲଗାଇବା ପୁରା ଗଛରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖରା ତ ହେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତ ଖରା ଟିକେ ଯଦି ପାଗ ଦେଖାଉଛି, କେମିତି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବୁ ଆଗ ଚିନ୍ତା। ତ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଦେଲି, ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ଏଠି ଟିକେ ବୁଲିଲି। ତାପରେ ରାତିର ପୁଣି ସଞ୍ଜବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି, ଏଇଟା କି ପତ୍ର ଦେଖିବେ, ତେନ୍ତଲା ପତ୍ର କି କ'ଣ ଏଇ ଗଛଟା ତ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ଦୁବ। ତ ତାକୁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସଫା କରିବ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପାଗ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଆଷାଢ଼ ସରିଲା ପୁରା ବର୍ଷା, ଶ୍ରାବଣ ବି ଆସିଲା ପୁରା ବର୍ଷା ଏବେ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଧାରା ଶ୍ରାବଣ, ଶିବଙ୍କ ବାର, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମର ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହେଉଛି ଆମର ଶିବଙ୍କର ବାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାସ ସାରା ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ପାଣି ଚଢ଼େଇବା, ପୂଜା କରିବା ଏଇସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ତ ବୋଲବମ୍ ବାହାରନ୍ତି, ବୋଲବମ୍ ସବୁ କାଉଡ଼ି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଜଳ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଧୂପ ଦିଆ କାମ ସରିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ପନିର ଲବାବଦାର ଆଉ ରୁଟି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ କରିଦେଲି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୋର ଯଦି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାତ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଖାଇବେ, ସେ କେଉଁ ଭାତ ଖାଇବେ, ଯେମିତି ଆମର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ର ଚାଉଳର ବିରିୟାନୀ ହେଲା, ଏଇସବୁ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ପରିବା, ମାନେ ଫୁଲକୋବି ହେଉ କି ବିମ୍ ହେଉ, ଏଇସବୁ ପକେଇକି, ଗାଜର ହେଉ, ପକେଇକି ସୋୟାବିନ୍ ପନିର ଦେଇକି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ କରିଦେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ବୁନ୍ଦି ଦେଇଦେବ, ଭାରି ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ସାଧା ଭାତ, ଡାଲି, ଯେମିତିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପକେଇକି ଡାଲି କରିଦେବା, ନାଉ ଦେଇଦେବା, ଏସବୁ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଖାଇବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାତିରେ ମୁଁ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସି।